салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтаракҳои азиз, боз ҳам бозори Корвон даем тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳафтум қатор. ина нигоҳ кунед, магазини калони пасудак шуда шидаги ки нархошон аз 10 сомон сар мешава, 1001 майда чӯйда. марамат ин магазини навай ма як бор ира шумода пешниҳод карда будам, навор доштум. имрӯз бошад бо новинкаҳои фасон омадагай. ҳозир ворид мегардем, якта ба якта ма шумода нишон метим, нархоша мефаҳмонам. бинеда ҳам пасудои фасон омадагай, нархош беҳтаринан. ина духтарако тарелкаҳои новинка 10 сомон. кадомиша ки мегирен ина минҷада 10 сомония. ҳозир баъзеош бо қариб набор шидагай ва ёшам дар рафти навор бо нишонтон метим. ира бинен гулои нав, бинен чӣ хел фасонан. кадомиша ки мегирен 10 сомон. ма рақамошонам мемонам, касе да доставка дар корай, марҳамат нависеншона доставкатон мекунанд. иглоша бинен чӣ хел хушрӯай. аз ино бо пиёлашам астай, ҳозир нишон метим. ассалому алейкум апо хоҳарони азиз, чун ҳар вақта ман ҳар яке шуморо ба кор даъват мекунам. ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳар яке шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. чимбо мана ин модел, ана ин модел, ҳамаи ҳамино 10 сомон. кадомиша ки гирен. ина ин моделоша бо бинен духтарако хе узор дора. мана ишам новинкаяй. ана баъд бо ҳаст аз ана ино. мана новинка, иш новинка. хулас ина бинен чӣ хел хушрӯан. ҳамаи ҳамино 10 сомон духтарако. касе барои савдо мегира, барои хона мегиред, марҳамат биёен анами нуқтаи савдо. боварӣ дорум маъқултон мешава, барое ки интихоби пасуда беҳад зиёда иҷада. ина иноям 10 смая. мана 10 сомон. беҳад фасон. ина иглшам 10 сомон. тарелкашам 10 сомон. ина диден духтаро, ҳозир як пиёлаи хушрӯ омадай 10 сомонам қа фасонай. ина марама нигоҳ кунен. ин медонед нимкосаай. аҷоиб фасонак. ина касе да дар корай ҳатман биёен. ин инҷа ҳамаш нимкосао 10 сомонӣ. иҷада ҳозир чанд моделай, ҳамаша якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. бинен духтарако, кадомеша ки мегирен борои новинкаян, ҳамаш 10 сомон. ҳозир пиёлаошам астай, пиёла 8 сомонай. мана косао 10 сомон. кадом намуд косае ки мегирен, инаиш бо дигар намуда диден моделш 10 сомон. мана то поёна ҳамаш ки дар амҷа ҳаст 10 сомонӣ. ай тарелкашам ҳастай. ҳозир бо наборошам нишон метем ки ай кадомаш метонен шумо набор кунен. мана бинен духтарако, нимкосо ҳамаш 10 сомон. моделҳои беҳад хушрӯ омадагиян. ира бинен бо 10 сомон. беҳтарин нарх. обтовиам дорена? обтовиам доран. ина касе барои савдо мегира, марҳамат биёен. иша бинен бо қа фасонай бори навай. нигоҳ кунен духтарако, 10 сомон. евростил. бисёриҳо мепурсанд ки иҷа куҷои Корвона. як бор дигар такрор мекунем духтарако. бозори Корвон, тарафи пажарка, сеюм дарвоза, ҳафтум қатора. байни қатора дар ин магазин. марҳамат ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунен. доставкаям доранд. иша бинен қа хушрӯ 10 сомон. нимкосаяй аҷоиб фасон. качествои ино да гап нест духтаро. беҳтарин сифат доранд. мана 10 сомон. мана аз ин тарафам ҳамин хел духтарако, чӣ тарелка, чӣ нимкоса мебинен, ҳамаш 10 сомониян. ира бинен чӣ хушрӯай моделош. чизе ки мегирен 10 сомон. то охири навора тамошо кунен. пасуда бисёр омадагиай духтарако. интихоби пасудаошон беҳад зиёда инора. мана
اینای مدل را بینین 10 сомон. اینایشم тарелка доран бо. тарелкошам метонен ки ҷудогона гирен. тарелкошам 10 сомон ай. мана марҳамат хоҳишмандо ҳатман биёен ай пеш бо бинен. ира бинен чӣ хушрӯай 10 сомон. ин тараф 10 сомон духтарако ҳамаш нимкосаҳо. аз ин тараф бошад пиёлаҳо меистанд. ино бошад 8 сомония 8 сомон. ҳозир як модели новинкара нишон метим. ҳамқа хушрӯай духтаро. ира бинен чӣ фасонай 8 сомон. беҳад пиёлаи хушрӯ качествои ино беҳад зуран. мана нархшон 8 сомон. инаи моделошам бинен. ҳама ино борои ваян евростилана. аз ино бисёр талабот доран. мана нигоҳ кунен 8 сомон. инами моделоям 8 сомон. ана ин новинкора бинен 8 сомон. и формаш бо ранги пиёлаи хидмон. мана иша бинен 8 сомон. мана ин модело ҳастай 8 сомон. иҷада интихоб хеле зиёдай. иноям 8 сомонана. инаи тарелкаоям 8 сомонай духтарако. мана марҳамат тарелкаи 8 сомонам дар кор бошатона. дар ин нуқтаи савдо ҳастай. беҳад сифати хуб доранд. аллакай хеле шидма ҳамин нуқтаи савдора навор мегирам. якта аино якти дига бо 1001 майдачидаи дигаам ҳастай. шумо медонед аллакай и филиалша иҷада бо бори нав омадагиай духтарако. биёен ай пеш бинен хитон. касе ки аз анами пасудо гирифтагиан тоза бори хитояй беҳад качествои хуб дорад духтарако. марҳамат ин тараф ҳамаш 8 сомонӣ. ҳам тарелкаҳош ҳам анами пиёлаҳо ҳамаш 8 сомон. ина бинен духтарако бори нав омадагиай. ҳама инамино шуморо интизоранд. шумо биёен то рӯза бо ҳамаша мекушоянд. боварӣ дорам ки новинкаҳои фасона дарёфт мекунен бо нархҳои арзон. ина иҷара бинен тарелка бисёрай. иноям ҳамаш 8 сомонӣ духтарако. мана чизе ки мегирен 8 сомон. анаи пиёлаҳоям новинка 8 сомон. мана ин модел ҳаст 8 сомон. бинен чӣ хушрӯчаай бо. марҳамат анаи моделам нишонтон дидим. аз и вайшам буда нимкосашам буду тарелкашам буд. ина бинен пиёлашам ҳастай 8 сомонӣ. хулас беҳад модели фасонаки хушрӯвай. ана баъд бо барои теза гирифтан барои мурч гирифтан намак. ира бинен чӣ хушрӯва. ино 7.5 сомонан тамошобино. марҳамат моделҳои хеле зиёд омадагиай. ина кадомеша ки мегирен 7.5 сомон. ина диден инаи бо новинка аҷоиб хушрӯча 7.5 сомон. тоза пасудаи чинай духтаро. марҳамат сафол нестанд. чинии тозаян. ина биёен бо айпеш бинен хитон. ина ино 12.5 сомонай косая. ира бинен иқа хушрӯ 12.5 сомон. аиёш чанд сомон? ана ин моделош бошад 10 сомон. аиё чи? ана ино 12.5 и 15 сомон. нигоҳ кунед ин чихе калони хушрӯвай 15 сомон. ана ин моделиш бошад 12.5 сомон. бай нисбатан майдатаракай. аиёш чи? ана ин намудош бошад 10 сомонай духтарако. марҳамат биненда чихе интихоби пасуда иҷада бисёрай. иноям 10 сомона. мана ин нимкосаш 10 сомон. мана тарелкаш 10 сомон. инош чи? ана ин моделиш 12.5 сомон. инама? ина 12.5 сомон. инои хеле калонакан чиқиракай биненда бо чихе хушрӯван. мана иам 12.5 ая? ин моделиш бо калонай 15 сомон. ай лалиёи оши чи? ана ино 12.5. мана бинен духтарако. интихоби хеле зиёд барои шумо тамошобинони азиз. пеш аз ид ҳатман биёен иҷа пасудои хушро оварда. ина ё косаян. нархшон 12.5 сомон. косаҳои фасонан. ана баъдан бо ҳаст аз анаи модело барои кӯдако 12.5 сомона. мана бинен чихе калонаки хушрӯвай 12.5 сомонӣ. тамошобинони азиз нигоҳ кунен 30 сомон. инаи модело 35 сомон. ино ҳамаш бори наван. бинен пасудои хушрӯ. инаи намудо 15 сомон. инаи косаҳои калон 15 сомон.
اینوش چندای؟ ای 12.5 سومون. ایم کالونی خشروای. آنای کاسایم 12.5 سومونه. ازی پیولاش هستای ترلکش هستای. اینا بینن با کاساش هستای. نباری به حد خشرو میشوه. ازی با دیگر مدلش هم نشان میتیم بینن دخترا. باوری دارم مخلوطان میشه. اینای ترلکا را دیدن چقدر که کالونان 12.5. ایشم 12.5. من ایم 12.5. خلاص همش باری نوینکا بهترین انتخاب. اینو چند سمن؟ اینو نیم کوسه 12.5. من اینو 12.5. اقای خشروای کالونان دخترو. اینای مدل کالونای. کوسه خشرو. از این با نبار داره نه؟ از این نبارش هستای. حاضر نشان میتیم نباروشه. من اینو 30 سومون. اینم باری نوای دخترکو با بیاین ای پیش یک بار بینن. اینا 25 سومون همین ترلکو هم удобный خشروای که برای یگان مانتو گرفتن یگان چی گرفتن اینجا با میتونین چکه گیرین یگان تیزه گیرین. خلاص به حد خشرو چای من 25 سومون. انا بعد دخترکو اینجا وای اومدگی پرده نمخه شتورکی اومدگی برای وانه بازی نشان میتیم یک تا به یک تا 30 سومون بوده بینید. عجیب خشوچه 30 سومون. این مدلش من با هستای مدل 40 سومونه. اینچونین هست 50 سومونه. اینا نگاه کنیم ماتریالشون چه خشروای. عجیب فسون. من نرخوشون دخترکو در کار باشه حتما بیاین برای وانه نمخیل بهترین شتورکی اومدگی. اینو را بینید دخترکو چه خشرو 40 سومون کالونی فسونن 40 سومون. ای ویا چی؟ انا ساتیلو 10 سومونی. اینا بر چی؟ 30 سومون نخه نبر هستای به حد خشرو سواق داره و وای داره خودش جروب. انا این پاتستافکو 30 سومون 35 سومون پاتستافکوی خشرو هستای. خلاص از اینش لانگو اومدگی نگاه کنین نرخشون از 55 سومون سر میشوه تا 160 سومونه. انا بعد نه با کالورا بینید دخترو چه خشرو چایان 12 سومون و 50 درهم. به حد فسون مرحمت در کار باشه بیاین پاتستافکوی خشرو نیز آوردگیان 35 سومون چند تا رسویدکا داره. اینچونین هست درجه نمخه بکالای 7.5 سومونه. من کدام میشه میگیرین اینو عکسش دیگه 7.5 سومون. انا روغن گیرکوی خشرو اومدگی اینو چند سومون؟ من ایورا بینید دخترکو شیشگیان عجیب فسون. من ای 15 سومون ابنوشکوی خشرو اومده 15 سومونی چند تا رسویدکا دیدین 15 سومون. کدام شکل میگیرین 15 سومون. انا ای бакало هستای. اینو 7.5 سومون پلاستماسی اند کачествоی بهترینش دیدین. عجیب. اینجا خیر نموز زوباچیسکا و دیگر چیزا هستای. این مدل اومده 15 سومون ابنوشکوی خشرو. اینو اومدگیان کالون اندخترکو 15 سومون. کانتینر هستای. این کانتینر 35 سومون کالونای. انا بعد با هستای این لانچ باکس. این لانچ باکس شون هم خشروای پیش 25 سومون برای خورو گرفتن. انا خیلی ایجاد اسکوچ و دیگر چیزا هستای. این خیلی میوه گیرکو هستای 25 سومون. انا بعد انا مینو نبارو دخترکو. انا مینو شما میتونید از این پسدو کامپلکت یو ببینید. از این هستای هم پیولاش هم کوسش هم پرترلکاچاس. از این مدل پیولاش نشون داده بودم ببینید دخترکو ترلکاش هم هستای. خلاص این مینو همش میشه که نبار گیرین به حد انتخابی زیبا. این مدوشه ببینید از این چند رزمیرش هستای به حد فسونای نباری خشرو میشوه. این مدل هم همین خیلی دیدین نبار میشوه. خلاص بهترین انتخاب برای شما در این نقطه سودا. یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی پژارکا سیوم دروازه هفتم قطار. اینچنین ایگروشکای ارزان دارن اینا مرامت آدمی 10 سومونه. اینا بروشون 10 سومونه به هر نرخوی خوبه دیدین. برای کودکای هم ایگروشکا گرفتنی باشن من 10 سومونی. من اینو شبینین سمالیاتی که هر نمودنم که و یک اومده 10 سومون. من از این هست با 10 سومون. خلاص برای کودکان نیست انم خیلی انتخابی زیاد آوردگی هستن. این 120 سومونه نگاه کنین دخترکو چه خشروچه
خلاص بیاین با آیپش بینین وزی وایوشونه آبنوشکاشونه نشان میتیم برای نوینکا در آبنوشکا نیز آمادگی هست به حد آبنوشکای خوشرو از نزدیک یک تا به یک تا شما با نشان داده نرخوشم میفهمونم اکثریت نرخ‌های این نقطه سودا 10 سومونه جای هست 15 سومه 20 سومونه لیکن اهمیت اکثریت براشون 10 سومونه اینا نگاه کنین نمی طرف همش 10 سومونی دخترکو آبنوشکای خوشرو به حد فسونک کدومش که میگیرین 10 سومون منو ببینید چه خوشرو اینجا هم پلاستماسیش هسته هم شیشگیش هسته با اومدن به حضور خودتون میتونین که تماشا کرده انتخاب کنین دخترکو منو ببینین با چه انتخابی زیبا دارن این طرف بکالو هست بکالوی فاسون منو 10 سومون کدومش که گیرین 10 سومونی من ایره ببینین با چه خوشرو انا این نمود آبنوشکا هست دخترکو بسیاری میکوانم مدل این نقطه سودا ده هست دیدین 15 سومون اینو هست 10 سومون شکرگیرک وریانتی به حد خوشروچای من اینو هست خلاص همه همینا 10 سومونی اینا کدومش که در کره چی دونه چی اپتوم رقمشون هست در روی اکران معلومات بیشتر با از خودشون میتونن پیدا کنن دوستانی عزیز 10 سومون این اینجا چیزی که میبینین 10 سومونه بازار کاروان طرفی پژارکا سیم دروازه هفتم قطار مرحمت من رقمشون هم میمونم در روی اکران برای معلومات بیشتر خودشون نویسید اینا نگاه کنین این مینا آبنوشکای فاسونن 10 سومون چیزی که میبینین 10 سومون دیدین اینجا شکرگیرک اومدگی نوینکا اینو هم 10 سومون چی دونه چی اپتم شما اگر در کار باشد رقمشون هست در روی اکران نویسین میفهمونن تو من 10 سومون از این نقطه سودا من نوار داشتم یک تا اینا با باری دویمه که شما دا نوار پیشنهاد کرده استم مرحمت در کار باشه حتما بیاین دونه میگیرین اپتاوی میگیرین همراه خودشون هم صحبت شوین نه بکالویم نوینکن اینم همش 10 سومونی